기도합니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун бурхан минь ээ, энэ цагт сургаалт өгсөн номыг сурах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 이 잠언의 말씀을 들을 때에 저희들에게 회개하고 바로 믿을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Сургаалт өгсөн номыг сонсоод бидний өмнө гимшиж зөвөр итгэхийг хүсэж байна. 하나님의 말씀을 잘 듣고 그 말씀을 순종함으로 복을 받게 해 주시옵소서. Бурханы үгийг сайн сонсож тэр үгийн дагуу дуулууртай байж Бурханаар өрөөгдөхийг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 잠언 13장 12절입니다. Сургаалт өгс 13:12. 13장 12절. 소망이 더디 이루게 되면 그것이 마음을 상하게 하나니 소원이 이루어지는 것은 곧 생명나무니라 했습니다. 13:12. Хүлээгдсэн итгэл найдвар зүрхийг өвчлүүлдэг бол биелсэн хүсэл амийн мод болоо. 여러분, 이 소망이 빨리 이루어지지 않으면 그것 때문에 우리가 시험에 들 수도 있다 그 말이에요. Энэ ишлэл юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний хүсэл хурдан биелэхгүй бол түүнээсээ болоод 빨리 이루지 않으면은 소망이 빨리 이루어지지 않으면 그것 때문에 원망하고 불평할 수 있다 그 말이에요. түүнээсээ болоод гомдлож дургу тэгж гомдлох тохиолдол ер нь байдгаа гэсэн үг байгаа. 그것이 마음을 상하게 한다고 했습니다. Тэгээ тэр нь зүрхийг нь өвчлүүлдэг гэсэн байна. 우리 특히 하나님의 일꾼들은 우리의 소원을 잘 살펴봐야 됩니다. Эзний ажилчид бидний хувьд тэр хүсэл гуйлтаа сайн эргэн харж байх хэрэгтэй. 우리의 소원은 이 세상 소망이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 소원이 있어야 됩니다. Тэгээ бидний итгэл найдвар бол энэ дэлхийд дэх итгэл найдвар ш харин Бурханд хандсан итгэл найдвар байх ёстой юм аа. 이 세상 사람들은 자기의 소원이 빨리 이루어지면 좋아합니다. 좋아하고 잔치를 벌리고 좋아합니다. За энэ ертөнцийн хүмүүсүүд яадаг гэхээр өөрсдийнх нь тэр хүсэл мөрөөдөл найдаж байсан зүйл нь биелэх юм бол маш их баярлан хөөрж найр наадам хийж тэмдэглэдэг. 자, 여러분 우리 잠언 10장 28절 한번 보겠습니다. Сургаалт өгс 10:28-ыг харъя. 잠언 10장 28절. 의인의 소망은 즐거움을 이루어도 악인의 소망은 끊어지느니라 했습니다. Шудраг зөв хүний итгэл найдвар нь баяр баясгалан бол хар санаатны найдвар мөхтгөө. 자, 의인의 소망은 즐거움을 이룬다고 했어요. 즐거움을 준다. Зөв шудраг хүний итгэл найдвар нь баяр баясгалан болдгоо гэсэн байна. 여러분, 의인의 소망은 바로 뭡니까? 한 사람이라도 회개시켜서 예수를 믿게 하는 거예요. Зөв хүний тэр итгэл найдвар нь юу гэхээр нэг ч болтгой хүнийг гимшилт хүргэж эзэнд итгүүлэх. 그 불신자를 위해서 그 사람의 구원을 위해서 날마다 기도하고 눈물을 흘리며 오래 참고 또 기도하고 전도해주고 그러다가 그 사람이 회개하고 예수를 믿을 때에 우리의 얼마나 그것이 큰 기쁨입니까? Заримдаа бид нар ингэдэг шүү дээ. Үл итгэж хин нэгний төлөө хөлсөө туслуулан байж залбиран гуйсан мөн тухайн хүнд сайн мэдээ тараасан эдгээр зүйлс маань эцэстээ үр дүнгээ гаргах юм бол тухайн хүн залбирчсэн хүн итгэх юм бол бид нар маш их баярлдаг шүү дээ. 누가복음 15장에도 죄인 하나가 회개하고 하나님께 돌아오면 그렇게
하나님이 기뻐하신다고. Лук 15 дугаар бүлгийг харах юм бол нэг нүгэлтэн ч болтугай эзэн рүү эргэж гимшин эзэн рүү ирэх юм бол маш их баяр хөөрт болдгоо гэсэн тухай гардаг байгаа. 그래서 의인의 이런 이제 의로운 행실 가운데 하나가 바로 죄인 하나가 회개하고 돌아오도록 기도해주고 전도해주고 오래 참아주는 것입니다. Тэгээд зөвхт хүний тэр сайн үйлсүүдийн нэг нь юу гэхээр нүгэлтэн нэг хүн эзэн рүү эргэж гимшин эзэн рүү итгэж эзэн рүү ирэхэд байдаг юм аа. 그러나 이 세상 소망, 악인의 소망은 불의한 소망이기 때문에 다 없어진다는 거예요. Харин энэ ертөнцийн найдвар тэр хорон нэгний найдвар нь бузар муу байдаг учраас бүгд алга болно. 잠언 11장 7절. Сургаалт төгс 11-ийн 7-ыг харъя. 악인은 죽을 때 그 소망이 끊어지나니 불의의 소망이 없어진다 그랬어요. Хар санаатан үхэхэд итгэл найдвар нь ор мөргүй алга болдгоо. Тийм хүний хүч чадалдаа найдсан горилго нь тасарна. 그러니까 이 불신자의 소망은 다 이 세상 소망인데 죽을 때 다 없어지는 것이죠. 끊어지는 거예요. Тэгээд энэ үл итгэгч нарын тэр итгэл найдвар нь бүгд түүнийг үхэхэд ор мөргүй алга болно гэж байна. 근데 의인의 소망은 끊어지지 아니하고 환하게 영원히 빛을 발합니다. Харин зөвхт хүний итгэл найдвар нь огт тасрахгүй мөнхөд гэрэлтэх болно гэсэн үг юм аа. 바로 우리의 의인의 소망을 가지고 우리가 그 소원을 가지고 기도하고 우리가 선한 행실로 참아주고 하나님의 말씀대로 전해야 되는 것입니다. Харин бид нэр тэр зөвхт хүний үйлдэлтэй адилхан бусдын төлөө бусдын авралын төлөө гимшиж тэднийг төвчин хүлээж тэдгэр хүмүүсийн төлөө өөрийнхөө 여러분 내가 기도하는 사람이 빨리 회개하지 않고 예수를 믿지 않는다고 혹시 여러분이 마음에 혹시 시험이 드는 사람이 있어요? хичээл зүтгэлээ зориулах хэрэгтэй. Тэгээ бид нэр Есүст хурдан итгэхгүй байна. Би ингэж залбирсан, ингэж одоо сайн мэдээ дамжуулсан. Тэгтэл Есүст итгэхгүй байна гэд итгэлээрээ соригдож байгаа хүн байгаа юу? 하나님의 뜻은 오래 참아주는 것입니다. Бурхны таалал юунд байдаг вэ гэхээр удаан төвчгэд байдаг юм аа. 베드로후서 3장 2 дугаар Петр 3 дугаар бүлэг 3장 8절 3-8 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이 한 가지를 잊지 말라 했습니다. 2 дугаар Петр 3-8 харин хайртууд минь эзний хувьд нэг өдөр нь мянган жил мэт мянган жил нь нэг өдөр мэт байдаг нь та нараас бүү нууцлагддаг. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 했습니다. Эзэн удаашрлыг тооцдог зарим хүмүүсийн боддог шиг өөрийнхөө амлалтад хойрго биш билээ. Харин ч тэр хэнийг ч мөхүүлэхийг хүсэлгүй бүгдийг гимшилд ирээсэ хэмээн хүсэн та нарт төвчээртэй ханддаг. 우리의 기도 응답이 빨리 이루어지지 않는다고 원망하거나 불평하면 안 됩니다. Бидний залбирал хурдан биелэхгүй байна, хурдан хариулт авахгүй байна гэж гомдлож болохгүй гэж байгаа юм аа. 우리의 선한 행실에 보상이 빨리 이루어지지 않는다고 원망하고 불평하면 안 됩니다. бидний энэ сайн үйлс шанга хурдан авахгүй байна гэж гомдлож болохгүй. 하나님의 약속은 오래 참고 기다릴 때에 반드시 이루어진다는 거죠. Тэгээ бурхны тэр амлалт нь юунд оршдог вэ гэхээр удаан хүлээж төвчээртэй хандаж байгаа тэр байдалд
Бурхны таалал оршдгоо. 우리도 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 걸 믿고 끝까지 소망하면서 기도하고 선한 행실을 끝까지 우리가 해야 됩니다. Тэгээ бурхан амлалтаа заавал биелүүлнэ гэсэн итгэл найдвартай байж тэр итгэл найдвараа хаялгүйгээр эцсээ хүртэл төвчин залбирах хэрэгтэй юм аа. 마침내 하나님의 약속대로 죄인 하나가 회개하고 돌아오게 되는 것이에요. Эцэст нь тэр нүгэлтэй тэр нэгэн гимшиж эзэн рүү эргэх болно. 여러분 아내의 선한 행실로 말미암아 남편이 그 강팍한 남편이 회개하고 하나님께 돌아오는 것입니다. За юу гэхээр жишээлх юм бол тэр эхнэрийнх нь төвчээртэй байдал тасралтгүй залбирлаар дамжин эцэстээ нөхөр нь гимшиж эзэн рүү эргэн ирэх болно. 그때 여러분의 기쁨이 얼마나 크겠습니까? Тэгвэл тэр нөхөр нь эргэж эзэн рүү эргэж харах үед эхнэрийнх нь баяр хөөр ямар их байх болоо. 마침내 기도가 응답이 되고 하나님께 영광이 되고 남편이 구원을 받고 온 집안의 구원의 기쁨과 영광을 맛보게 되는 것입니다. Тэр эмэгтэй тэр эхнэр эцсээ хүртэл төвчсөн тэр залбирал гуйл төвчээрээр нь нөхөр нь аврагдаж гэр нь бүгдээрээ авралын баяр хөөргийг амсаж эзэнд алдарн байх болох юм аа. 하나님의 약속은 반드시 이루어집니다. Бурхны амлалт зайлшгүй биелэгдэх болно. 이것이 우리의 소망입니다. Энэ бидний найдвар юм. 이것이 우리의 기쁨이에요. Энэ бол бидний баяр хөөр юм аа. 히브리서 10장 Еврей 10 дугаар бүлэг 36절 36 дугаар эшлэл. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라고 했습니다. Та нар Бурхны хүслийг биелүүлээд амлагдсныг хүлээж авахын тулд та нарт төвчээр хэрэгтэй гэсэн. 하나님의 약속을 믿고 끝까지 기도하면서 인내하는 자는 반드시 큰 기쁨을 보게 될 것입니다. Бурхны амлалтанд итгэж эцсээ хүртэл төвчсөн нэгэн нь тэр Бурхны амлсныг хүлээн авах болно гэж байгаа юм. 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위해서는 반드시 인내가 필요하다. Бурхны хүслийг биелүүлэхэд амлагдсныг хүлээж авахын тулд төвчээр хэрэгтэй гэж байгаа. 자, 37절 잠시 잠깐 후면 오실 리가 오시리니 지체하지 아니하시리라 했습니다. 37 дугаар эшлэл. Учир нь айсуу нэгэн тун одолгүй ирнэ. Тэр саатахгүй. 38절 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라 했습니다. 38. Харин миний зөвхт нэгэн итгэлээр амьдрах бөгөөд хэрв тэр ухрах аваас миний сэтгэл түүнийг таалахгүй. 39절에도 우리는 뒤로 물러가 침륜에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자다 했습니다. 39. Харин бид суурил руу ухралт хийдэг хүмүүс бус харин итгэж амийг хадгалдаг хүмүүс билээ. 야고보서 5장 Яаков 5 дугаар бүлэг 19절 19. 내 형제들아 너희 중에 미혹하여 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 했습니다. Яаков 5:19. Ах トゥ нар минь хэрв та нарын нэг чинь үннээс гажаад хин нэгэн чинь түүнийг эргүүлэн авчирвал 그러니까 예수를 믿다가 미혹을 받아가지고 하나님을 떠난 사람들이 많이 있습니다. Есүст итгэдэг байж байгаад уруу татлаханд ороод итгэлээс явсан олон хүмүүсүүд байдаг. 세상을 사랑하다가 떠난 사람도 있고 돈을 사랑하다가 떠난 사람도 있고 또 이단에 빠져서 떠난 사람도 있습니다. ертөнцийг илүү хайрлаад итгэлээс явсан хүмүүс байдаг бол мөнгийг илүү хайрлаад итгэлээс явсан хүмүүс байгаа мөн буруу урсгалд автаад
итгэлээсээ явсан хүмүүсүүд ч байдаг. 자, 이런 사람들을 하나님께 돌이키게 해야 됩니다. За, эдгээр хүмүүсүүдийг эзэн рүү эргүүлэх хэрэгтэй. 그러려면 우리가 오래 참으면서 인내하면서 기도해야 됩니다. Тэгье гэвэл бид нэр яах ёстой гэхээр удаан төвчиж залбиран гоох хэрэгтэй юм аа. 그리고 20절에 너희가 알 것은 죄인을 미혹한 길에서 돌아서게 하는 자가 그 영혼을 사망에서 구원하며 허다한 죄를 덮을 것이다 했습니다. 20 дугаар ишлэл Яков 5-ын 20 хуурамч замаас нь нүгэлтнийг эргүүлж авчирсан тэр хүн түүний сэтгэлийг үхлээс аварч тоо томшгүй олон нүглийг халахлах болно гэдгийг түүнд мэдүүлэх дүн. 죄인을 미혹한 길에서 돌이키게 하는 것은 우리 하나님의 일꾼들의 희생과 그 수고와 선한 행실이 반드시 따라야 됩니다. Тэр нүгэлт замаас нь эргүүлэхийн тулд итгэгч бидний хувьд маш их хичээл зүтгэл, золиос, сайн үйлс хэрэг болж гуйлт маань, залбирал маань тэр удаан төвчээр маань шаардлагатай болох болно. 누가복음 15장 한번. Луг 15 7절 15장 7절 15-ын 7 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라 했습니다. Луг 15-ын 7 би та нарт хэлье. Мөн үүний адил гимших шаардлагагүй 99 зөвхт хүнээс илүүгээр гимшсэн нэг нүгэлтний төлөө тэнгэрт илүү их баяр хөөр болох болно. 우리의 진정한 우리의 참된 소원은 죄인 하나가 회개하고 돌아오게 하는 것입니다. Бидний жинхэнэ тэр найдвар юу гэхээр нүгэлтэн нэг хүн эзэн рүү эргэж ирэх явдал юм аа. 이 소원을 위해서 우리가 오래 참고 기도하고 말씀을 전하고 또 우리가 하나님의 말씀대로 순종하고 나가야 되는 것입니다. Ийм зүйлийн төлөө бид нэр удаан төвчиж, залбиран, үгийг тунхаглан, үгийн дагуу дуулууртайгаар урагшлах хэрэгтэй. 그래서 의인의 수고는 생명에 이른다. 그래서 의인의 수고는 생명을 얻는다는 거예요. Тэгэд юу гэхээр зөвхт хүний тэр хичээл зүтгэл нь амийг олох болно гэсэн байна. 또 15장 10절에도 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하나님이 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 했어요. 15 Луг 15-ын 10 дээр юу гэж байгаа гэхээр би та нарт хэлье. Мөн үүний адил нэг нүгэлтэн гэмшвэл Бурхны тэнгэр элч нарын оршууд баяр хөөр болно гэсэн байна. 우리 하나님의 일을 하는 일꾼들에게는 이런 기쁨이 있어야 됩니다. Бурхны ажлыг хийж байгаа ажилчдад яг ийм баяр хөөр байх ёстой. 바로 이 기쁨이 우리의 수고로 말미암아 이루어진다는 거예요. Тэгэд энэ баяр хөөр бидний хичээл зүтгэлээс бий болно гэсэн үг юм аа. 가장 큰 기쁨은 죄인 하나가 회개하고 돌아오는 겁니다. Тэгэд энэ баяр хөөрийн хамгийн их баяр хөөртэй зүйл нь юу гэхээр нүгэлтэн нэг хүн эргэж ирэн эзэн гимших явдал юм аа. 바로 그 죄인이 여러분의 남편이 될 수 있고 여러분의 자녀가 될 수 있고 여러분의 형제가 될 수 있고 여러분의 친구가 될 수 있고 여러분의 이웃이 될 수 있습니다. Тэр нүгэлтэн нэг хүн гэж байгаа нь та бүхний эхнэр нөхөрч байж болно, эсвэл та бүхний үр хүүхдч байж болно, хамаатан саданч байж магадгүй, эсвэл та бүхний найз нөхөд ойр орчмын хэн нэгэн байж магадгүй. 이것이 우리가 해야 할 사역입니다. Энэ бол бидний хийх ёстой үүрэг даалгавар. 할렐루야. 할렐루야. 네, 여러분 우리가 해야 할 사역이 얼마나 크고 그리고 영광스럽고 소망 있는 그런 일들입니까? Бидний энэ үүрэг даалгавар бол ямар их том асар
асар том хязгааргүй юм бэ. 자, 또 잠언 13장 Сургаалт төгс 13, 12절 12. 소망이 더디 이루게 되면 그것이 마음을 상하게 하나니 소원이 이루는 것은 곧 생명나무다. 그랬어요. Хүлээгдсэн итгэл найдвар зүрхийг өвчлүүлдэг бол биелсэн хүсэл амийн мод болоо. 바로 이 본문 말씀이 바로 죄인 하나가 회개하고 돌아갈 때까지 우리가 오래 참고 기도하면서 선을 행해야 되는 거예요. Энэ ишлэл нь юу гэхээр нэг нүгэлтэн эзэн рүү эргэж ирэхийн төлөө бид нар удаан төвчээртэй байж эцээ хүртэл төвчин залбирч хичээн зүтгэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байгаамаа. 그럼 마침내 하나님의 약속이 기도 응답으로 이루어져서 죄인 하나가 회개하고 하나님의 생명을 얻게 된다는 것입니다. Тэгвэл эцэст нь бурхан тэр залбирал гуйлтыг маань сонсон хариулж тэр гэмт нэгэн нүгэлтэн нэгэн эзэн рүү гэмшин ирэх болно. 자, 또 13절부터 잠언 13장 13절부터 16절까지는 지혜 있는 자의 교훈을 말하고 있습니다. Сургаалт төгс 13-ийн 13-аас 16 дугаар ишлэл дээр болохоор 지혜 있는 자의 교훈. нүгэлтний сургамж гэсэн сэдв байгаа. 예. 자, 14절 읽어보세요. 14절. 14 дугаар ишлэгийг харъя. 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 샘이라 사람으로 사망의 그물을 벗어나게 한다 그랬습니다. 지혜 있는 자의 교훈이에요. 지혜 있는 자의 교훈. мэрэгэн нэгний сургаал гэсэн сэдвтэй юм байна шүү. 자, 14절에 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 샘이라 사람으로 사망의 그물을 벗어나게 한다 그랬습니다. 14 дугаар ишлэгийг харах юм бол мэрэгэн хүний сургаал амьдралын ундраг бөгөөд үхлийн зангнаас холдуулдаг гэсэн байна. 이 잠언 말씀이 바로 지혜 있는 자의 교훈입니다. Энэ сургаалт үгс ном өөрөө мэрэгэн хүний сургаал юм аа. 여러분, 지혜는 바로 하나님을 경외하는 지혜를 말하는 것입니다. Энэ дээр гарч байгаа тэр мэрэгэн ухаан нь юу гэхээр бурхныг хүндэтгэн мөргөх тэр мэрэгэн ухааныг хэлж байгаамаа. 잠언 9장 10절 한번 봐요. сургаалт төгс 9-ийн 10-ыг харъя. 잠언 9장 10절 뭐라고 했습니까? сургаалт төгс 9-ийн 10 дээр 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이다 그랬어요. эзнээс эмээхүй мэрэгэн ухааны эхлэл мөн ариун нэгнийг таних мэдэх нь оюун ухаан мөн. 그러니까 이 잠언의 말씀은 여호와를 경외하는 바로 지혜의 교훈이다 그 말이에요. Энэ мэрэгэн ухааны энэ ном нь бурхнаас эмээх мэрэгэн ухаан юм аа. 이 교훈을 잘 듣고 이 교훈을 순종하면 생명을 얻게 된다는 것입니다. Энэ мэрэгэн ухааны сургамжийг сайн сонсож түүний сургамжуудыг хүлээн авах юм бол амийг олох болно гэж байгаа. 그리고 죄와 사망의 그물에서 벗어나게 된다는 거예요. Тэгээд зогсолгүй үхлийн зангнаас ч биднийг холдуулж өгдөг юм аа. 여러분, 이 세상을 한번 보십시오. 이 세상에 지금 얼마나 죄와 사망이 이렇게 퍼지고 있습니까? За энэ ертөнцийн бүгдээр энийг харцгаая л да. Энэ ертөнцийн гэм нүгэл үхэл улам бүрл ихсэж байгаа шүү дээ. 이 죄와 사망의 이런 올무에 얼마나 많은 사람들이 빠져서 붙잡혀서 고통과 번뇌, 고통과 괴로움을 당하고 있습니까? Энэ гэм нүгэл энэ тогоонд маш олон хүмүүсүүд унаад маш их зовн шаналж байгааг бүгдээрээ бид нэр харж чаднаа. 바로 그런 사람들을 생명으로 인도하려면 바로 하나님을 경외하는 이런 잠언의 모든 성경의 교훈이 필요합니다. Тэдгээр хүмүүсүүдийг аварья татаж гаргая гэвэл энэ мэрэгэн ухааны үг энэ сургамжууд биднэрт хэрэг болох болно. 하나님의 생명을 받아야만이 죄와 사망의
올무에서 그물에서 벗어날 수 있습니다. 하나님의 생명. Бурхны амийг хүртэж байж л тэр гим нүглийн тогоонд автсан унсан байгаа хүмүүсүүдийг гаргаж чаднаа. 그러니까 이 지혜 있는 자가 하나님의 말씀을 잘 전하게 되면 듣는 사람들이 하나님의 생명을 받게 되는 거예요. Тэгээд Бурхны мэрэгэн ухааныг авсан нэгэн тэр үгээ мэрэгэн ухаанаа дамжуулах юм бол тэр гим нүглэнийг түүнийг сонсоод гимшин эзэн рүү ирэх болно. 이 하나님의 생명을 받은 자는 죄와 사망의 그물에 걸려들지 않습니다. Тэр мэрэгэн ухааны үгийг хүлээн авсан нэгэн үхлийн занганд орохгүй. 자, 13절. 말씀을 멸시하는 자는 패망을 이루고 계명을 두려워하는 자는 상을 얻느니라 했습니다. 13 дугаар ишлэлдэр үгийг үл таамсарлагч нэгэн өөрийгөө өрн дунгаж буй хэрэг зарлиг тушаалаас эмээгч нэгэн шагнал хүртнэ. 자, 이 말씀을 멸시하는 자는 패망을 이룬다는 것이죠. 패망. 패망. 자, үгийг үл таамсарлаж байгаа нэг нь өөрийгөө өрн дунгаж байгаа гэсэн байна. 말씀을 멸시하는 것은 하나님을 멸시하는 죄입니다. Бурхны үгийг үл таамсарлаж байгаа нүгэл бол Бурхныг өөрийг нь үл таамсарлаж байгаа хэрэг юм аа. 왜냐하면 하나님은 말씀으로 역사하시기 때문에 그래요. 하나님은 말씀이십니다. яагаад тэгэхээр Бурхан өөрөө үг юм. Бурхан бол үгээр ажиллаа хийдэг. 모든 성경은 하나님의 말씀이. Бүхий л Библи нь Бурханы үг, өөрийнх нь үг юм. 이 하나님의 말씀을 멸시하면 패망, 망하는 것입니다. Бурханы үгийг үл таамсарлаж байгаа нэг нь эцэстээ сүрэх болно. 하나님의 말씀을, 이 성경 말씀을 멸시하고 거역하는 것은 하나님을 멸시하는 죄에 빠지게 되는 겁니다. Бурханы үгийг үл таамсарлах нэг нь эцэстээ гим нүгэл дотор унах болно. 이런 삶에는 사망의 그물이 걸려 망하게 되는 거예요. 사망의 그물이 이런 사람들을 넘어뜨리는 거예요. Тийм хүн үхлийн занганд орж унах болно. 그러나 이 계명은 하나님 말씀이에요. 그러나 하나님의 말씀을 두려워하는 자는 상을 얻는다 그랬어요. Тэгээ 13-ын 2 дугаар ишлэл дээр зарлиг тушаал гэж байгаа. Тэгээ энэ болохоор Бурханы үг тушаалыг хэлж байгаа маа. Тэгээд энэ зарлиг тушаалаас эмээгч нэг нь шагнал хүртнэ гэсэн байна. 이 모든 성경 말씀은 하나님의 말씀이기 때문에 이 말씀을 두려워하고 이 말씀을 그대로 믿고 순종할 때 하나님이 칭찬이 있습니다. Энэ үгнээс Бурханы үгнээс имэж тэр имээсэн үгэндээ дуулууртай байж үгийнхаа хүлээн авсан үгийнхаа дагуу үйлдэх юм бол Бурхан 사샷 шагнах болно. 이 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다. 예수님께서 말씀하셨어요. 예수스 хүртэл өөрөө айлцсан байгаа. Бурханы үгийг сонсон сахигч нь ерөөлтэйе гэсэн байна. 자, 누가 하나님의 말씀을 듣고 지키겠습니까? 자, хэн Бурханы үгийг сонсож сахих вэ? 말씀을 멸시하는 자가 지키겠습니까? үгийг үл таамсарлагч нь Бурханы үгийг сахих уу? 말씀을 두려워하는 자가 말씀을 지키겠습니까? эсвэл Бурханы үгээс айж имээдэг нэг нь тэр үгээ сахих уу? 이 말씀을 멸시하는 자는 하나님의 말씀을 듣지도 않고 지키지도 않습니다. үгийг үл таамсарладаг нэг нь тэр Бурханы үгийг сонсдогчгүй дагдагчгүй. 그러면 그 사람들이 죄와 사망의 그물이 덮이는 것입니다. Тийм хүмүүсүүдийг үхлийн гим нүглийн занг хүлээж ухтаж байдаг. 그러나 하나님의 말씀을 두려워하고 하나님을 경외함으로 그 말씀을 잘 듣고 지키면 하나님께서 칭찬해 주시고 복을 내려 주시는 거예요. Бурханы үгээс тушаалаас имэж Бурханыг хүнддэг нэг
бурхан 사ашах болно. шагнах тийм 사ашах болно. 그래서 말씀을 듣기만 하고 지키지를 않으면 그 믿음은 죽은 믿음이다. 그랬어요. Гэхдээ үгийг сонсоод хэрэгжүүлдэггүй нэгний итгэл нь үхмэл итгэлээ гэж айлцсан байгаа. 그 죽은 믿음을 가지고는 다른 사람을 살릴 수가 없습니다. 다른 사람의 생명을. Үхмэл итгэлээр бусдыг амьдруулах үхмэл итгэл нь бусдыг амьдруулах чадваргүй байдаг. 여러분 말씀을 지키면서 가르치는 자가 말씀을 듣는 자들에게 하나님의 생명을 줄 수가 있어요. Үгийг сонсоод хэрэгжүүлж байгаа нэг нь бусдын амийг авардаг юм аа. 말씀을 지키지 않으면서 이 말씀을 아무리 아름다운 말로 이렇게 가르쳐도 그 헛된 것입니다. Үгийг сахихгүй байж гой сайхан үгээр үгийг тунхаглаж дамжуулсан ч тэр нь хоосон байдаг юм аа. 그래서 이 14절 말씀이 바로 그 말씀이에요. сургаалт төгс 13-14 дугаар ишлэл яг үүний талаар хэлж байгаа. 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자, 이 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 샘이다. 그런 것입니다. Мэргэн хүний сургаал амьдралын ундрага гэсэн байна. 사망의 그물을 벗어나게 한다. 그런 거예요. Тэгээд үхлийн занганаас холдуулдаг гэсэн байна. 잠언 10장 11절. сургаалт төгс 10-11. 잠언 10장 11절에 보시면 의인의 입은 생명의 샘이라 했습니다. Шудраг зөв хүний ам амьдралын ундраг гэсэн байна. 네, 그러나 악인의 입은 독을 머금었다 그랬습니다. хүчирхийлэл нь хар санаатны аманд нууцлагддаг гэсэн байна. 바로 의인의 입에서는 하나님의 생명이 흘러나오고 악인의 입에서는 사망이 흘러나오는 것입니다. Тэгээ энэ юу гэсэн үг гэхээр зөвхт хүний амнаас ам ундран гардаг бол хорон нэгний амнаас үхэл гарч байдаг юм аа. 또 잠언 14장 27절. дараагийнх нь сургаалт төгс 14-ийн 21. 여호와를 경외하는 것은 생명의 샘이라 사망의 그물에서 벗어나게 한다 그랬습니다. 14장 27절. 27 сургаалт төгс 14-ийн 27 эзнээс эмээхүйн амийн ундраг болоо энэхүү их булг нь үхлийн зангыг зайлуулах боломжтой. 자, 여호와를 경외하는 자의 그 교훈은 사람들에게 생명을 준다는 것입니다. Тэгээ эзнээс эмээдэг тэр мэрэгэн ухаан бусдад амийг өгдөгөө гэж байгаа. 사망의 그물에서 벗어나게 해준다는 거죠. Түгээр зогсохгүй үхлийн занганаас зайлуулнаа гэсэн юм. 바로 이 말씀. 14-ийн 27. 자, 그래서 오늘 잠언 13장 14절 말씀이 그 뜻입니다. За 13-ийн 14 дугаар ишлэл болохоор саяын тайлбарсан утга агуулгатай байгаа. 자, 15절 읽어보세요. 잠언 13장 15절. дараагийнх нь сургаалт төгс 13-ийн 15-ыг харъя. 선한 지혜는 은혜를 베푸나 괴상한 자의 길은 험하니라 했습니다. сайн ойлголт итгэлийг төрүүлдэг. харин итгэл эвдэгчийн зам бэрх ажээ. 선한 지혜. 선한 지혜가 바로 하나님의 말씀입니다. сайн ойлголт гэж байгаа тийм. Энэ нь болохоор Бурхны мэрэгэн ухааныг хэлж байгаа. 그래서 이 하나님을 경외하는 사람이 이 하나님의 말씀을 전할 때에는 은혜가 충만한 것입니다. Тэгээ Бурхнаас имэж Бурхныг хүндэтгдэг нэгэнд тэр Бурхны нэгүсэл дүүрэн байдаг. 이 거짓된 사람도 하나님의 말씀을 가지고 이렇게 일을 할 수가 있습니다. За худал хуурмаг хүмүүсүүд Бурхны үгийг ашиглан ажил хийдэг. 그러나 거기는 하나님의 생명이 없습니다. Гэхдээ тэнд Бурхны ам байдаггүй юм аа. 오히려 사탄이 역사하는 겁니다. эсэргээр бүр сатан өөрийн ажлаа хийж байдаг. 그러나 하나님을 경외하면서
하나님의 말씀을 지키면서 우리가 말씀을 전할 때는 그 말씀에 하나님의 생명이 역사합니다. Харин Бурханаас имэж Бурханы үгийг хэрэгжүүлж байгаа нэгэн үгийг дамжуулахад түүнд Бурханы үг ажиллаж үйлдэлээ хийж байдаг юм аа. 그래서 이 하나님의 말씀 속에는 하나님의 구원의 은혜가 있습니다. Бурханы ажил дотор Бурханы аврал багтсан байдаг. 이것은 은혜의 가장 기본은 하나님의 구원입니다. Бурханы өгөх өрөөлийн хамгийн энгийн өрөөлийн нэг нь юу гэхээр аврал. 그 말씀을 들을 때에 자기 죄가 깨달아져서 회개하고 예수님을 믿어서 구원의 은혜를 받게 되는 것입니다. Бурханы үгийг сонсоход яадаг вэ гэхээр өөрийнхөө гин нүглийг ухаан ойлгож гимшээд тэгээ Есүст итгэн эзэн рүү эргэдэг вэ. 그러나 괴사한 자의 길은 험하다 그랬어요. Харин итгэл эвдэгчийн зам бэрх ажээ гэсэн мэт. 디모데전서 한번 봅시다. 1-р Тимотиг харъя. 디모데전서 4장 4-р 디모데전서 4장 6절 1-р Тимот 4-6 자, 16절 한번 봅시다. 4장 16절. 4-ийн 16-ыг харцгаая. 네가 내 자신과 가르침을 삼가 이 일을 계속하라. 이것을 행함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라 그랬습니다. 1-р Тимот 4-ийн 16 өөртөө ба сургаалдаа анхаарлаа нарийн хандуул. Эдгээр зүйлд туйлбартай бай. Учир нь үүнийг хийхдээ чи өөрийгөө болон чамайг сонсогчийн хэн нэгнийг нь аварна. 그래서 하나님의 일꾼들은 먼저 하나님의 말씀으로 자신을 가르쳐야 됩니다. Бурханы ажилчид болсон хүмүүс Бурханы үгээр эхлээд өөртөө заах хэрэгтэй. 먼저 자신이 하나님의 말씀으로 배우고 가르침을 받아야 돼요. Эхлээд Бурханы үгэнд суралцж өөрийгөө бас ингэж тасалжуулах хэрэгтэй. 그러면 그 말씀을 전할 때에 깨달은 말씀을 자기가 가르침을 받고 자기가 말씀을 통해서 깨달은 말씀을 전할 때에 듣는 사람들이 바로 구원을 받게 되는 것입니다. Сонсож суралцсан үгээ илүү ойлгож ухаарсан болвол түүнийг тунхаглах үед түүнийг сонссон хүмүүс эзний үгийг ойлгон гимшилт хүрнэ гэж байгаа юм. 자, 잠언 13장 16절. Сургаал төгс 13-16 무릇 슬기로운 자는 지식으로 행하여도 미련한 자는 자기의 미련한 것을 나타낸다 했습니다. Хэрсүү хүн болгон ухаанаар үйлддэг бол мунхаг хүн мунхаг ядлаараа сархдаг. 자, 16절에 슬기로운 자는 지식으로 행한다고 했습니다. Энэ ишлэл дээр хэрсүү хүн ухаанаар үйлддэг гэсэн юм. 여기서 지식은 여호와를 경외하는 하나님을 경외하는 지식을 말합니다. Ухаанаар үйлдэнэ гэж байгаа нь Бурханаас имэх байдлыг хэлж байгаамаа. 그래서 의로운 자, 슬기로운 자는 하나님을 경외하는 지식을 가지고 산다 그 말이에요. Тэгээ хэрсүү хүн болгон ухаанаар үйлдэнэ гэж байгаа нь ухаалаг нэгэн Бурханаас имэх мэрэгэн ухаанаар амьдрна гэсэн үг юм аа. 여러분 성경 말씀은 하나님을 경외하는 그런 말씀입니다.
Библи бол тэр чигтээ Бурханаас эмээх үг юм аа. 성경 말씀을 많이 알아도 아무리 많이 배워도 하나님을 경외하지 않으면 헛된 것입니다. Библийг маш их сурч, Библийн талаарх мэдлэг маш их байлаагээд эзнээс эмээх айдас, эмээлт байхгүй бол тэр үг нь хоосон. 그래서 우리가 누구한테 배워야 되겠습니까? Бид нэр хинээс суралцсан билээ? 하나님을 경외하는 사람에게 배울 때에 거기서 하나님의 생명을 받을 수가 있는 거예요. Бурханаас эмээдэг нэгнээс суралцахад бид нэр Бурханаас эмээх байдлыг бас Бурханаас эмээж чаддаг болдог юм аа. 그러나 미련한 자들, 이런 사람들은 하나님을 경외하지 않는 사람을 말하는 거예요. 미련한 자들은 그 미련한 것을 전파한다고 그랬죠. 16 дугаар ишлэлээр мунхаг хүн гэж байгаа юм тийм ээ. Мунхаг хүн болохоор Бурханаас эмээдэггүй хүнийг хэлж байгаамаа. Тэгээд ийм хүмүүсүүд нь мунхаг байдлаараа л сайрхдаг гэсэн байна. 여러분 이 화답의 신학교는 하나님을 경외하는 목사님들이 가르치는 신학교입니다. За энэ Монгол Фатапе энэ теологийн сургууль болохоор Бурханаас эмээдэг эзний боолууд хончид хичээл зааж байгаамаа. 네. 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하는 목사님들이 이 말씀을 가르치는 신학교예요. Бурханаас эмээж Бурханыг хүндэтгэн дээдэлдэг пасторууд Библийн хичээл, теологийн хичээл зааж байгаа. 여러분 성경을 잘못 배우면 결국은 하나님을 거역하고 진리를 대적하게 되는 것입니다. Библийн талаар буруу сурах юм бол эцэстээ Бурханыг эсэргүүцдэг байгаа. 그래서 이 하나님의 일꾼들은 신학교를 잘 선택해야 돼요. Тэгээ эзний ажилчид энэ теологийн сургуулийг сонгохдоо яг сайн зөв сургуулаа сонгох нь чухал юм аа. 몽골에도 여러 신학교가 있을 것입니다. Мэдээж Монголд олон теологийн сургуулиуд байгаа байх. 그 중에 하나가 우리 화답의 신학교인데 Тэр олон сургуулиудын нэг нь одоо энэ бидний хичээлж байгаа Фатафе Монгол теологийн сургууль. 화답의 신학교가 정말 이 시대에 꼭 필요한 그러한 아주 보배로운 신학교입니다. Тэгээд энэ манай Фатафе Монгол теологийн сургууль энэ цаг үед заашгүй хэрэгтэй байгаа теологийн сургуулиудын нэг. 여러분 이 신학기를 위해서 기도하시고 이 신학기를 위해서 여러분들이 수고를 많이 해주셔야 돼요. Та бүхэн энэ теологийн сургуулийнхаа төлөө их залбирах хэрэгтэй. Энэ сургуулийнхаа төлөө мөн их золиос гаргахыг хүсэж байна. 그래서 이 충성된 사람들을 좀 알려가지고 이 신학교에서 성경을 배울 수 있도록 여러분들이 수고를 많이 해야 돼. Мөн та бүхэн энэ теологийн сургуулаа олон хүмүүсүүдэд зааж хэлж ярьж тэднэрт энэ эзний үгийг сурах боломж үүдийг нээж өгөх хэрэгтэй. 이 화답의 신학교는 예수님을 믿음으로 예수님을 믿게 해서 하나님을 경외하는 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하게 하는 귀한 신학교입니다. Энэ теологийн сургууль бол Есүст итгүүлдэг, Бурханаас эмээдэг, Бурханыг дагдаг эрхэм теологийн сургууль юм аа. 자, 우리가 이사야 33장 6절. 이사야 33-ийн 6-ыг харъя. 33장 6절. 이사야 33-ийн 6. 자, 그 6절 말씀 다 찾으셨죠? 이들 아스노 이사야 33-ийн 6. 여러분 이 말씀 꼭 마음에 여러분들이 이 말씀을 좀 마음에 꼭 이렇게 기록해 주시기 바랍니다. Та бүхэн энэ үгийг сэтгэлдээ заавал сийлээсэй. сэтгэлдээ нандиннан хадгалаасай гэж хүсэж байна. 너희 시대에 평안함이 있으며 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이니 여호와를 경외함이 너희 보배니라 그랬어요. Тэр чиний цаг хугацааны бат суур бөгөөд
мэргэн ухаан, мэдлэг ба авралын баялаг мөн эзнээс эмээхүйн түүний эрдэнийн сан билээ. 너희 시대에 평안함이 있다. 하나님이 약속을 하셨어요. Чиний цаг хугацаа чиний байгаа энэ үед 아무리 이 시대가 죄악에 관영하고 죄와 사망이 이렇게 온 세상을 뒤덮고 있어도 하나님께서 너희에게는 평안이 있다 이렇게 말씀하십니다. гин нүгэл хичнээн их байсан ч гэсэн чамд амар амгалан байх болно. 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이다 이렇게 약속했습니다. Батсуур, мэргэн ухаан, мэдлэг, авралын баялаг бэлхах болно гэж бурхан амласан байна. 바로 너희 시대에 여호와를 경외하는 사람들에게는 평안이 있을 것이고 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이다 이렇게 약속했습니다. Эдгээр зүйл нь яг чиний цаг хугацаанд эзнээс имээдэг нэгэнд дүүрэн байх болно, бэлхах болно. 우리 이 시대의 가장 큰 보배는 무엇입니까? 가장 귀한 보배. Бидний одоо энэ цаг хугацаанд хамгийн ихэнд тооцогддог зүйл яг юу вэ? 바로 여호와를 경외하는 것입니다. Тэр юу гэхээр эзнээс имээх юм аа. 그래서 우리 화답의 신학교는 여호와를 경외하는 그런 보배로운 일꾼들을 길러내는 것입니다. Энэ Монгол Фатапи теологийн сургууль эзнээс имээдэг эрхэм эзний ажилчдыг гаргадаг сургууль байгаа. 할렐루야. 할렐루야. 자, 잠언 13장. 잠언 13장. Сургаалт 13, 17절. 17. 악한 사자는 재앙에 빠져도 충성된 사시는 양약이 되느니라 했습니다. Хар санаатай элч гай зовлон дунана харин итгэлтэй элч илааршлыг авчирнаа. 여러분 이 세상에 몽골에도 많을 겁니다. 하나님의 일꾼이라고 자처하는 사람들이 많이 있는데 우리가 조심해야 되는 것입니다. 일꾼이라고 어떻게 하는 사람이요? 하나님의 일꾼이라고 자랑하고 높이고 사람들에게 홍보하는 사람들이 많이 있어요. За одоо энэ цаг мөчид энэ цаг үед би бол эзний ажилчаан гэж өөрөөрөө сайрахдаг, өөрийгөө дөвөөлөгдөг хүмүүсүүд олон байдаг. 그런데 하나님께서는 악한 사자라고 이렇게 책망을 하시는 겁니다. Харин бурхан юу гэж байгаа гэхээр хар санаатай элч гэж. 아무리 하나님의 말씀을 잘 가르치고 뭐 이렇게 여러 가지 좋은 일을 많이 해도 여호와를 경외하지 않으면 악한 사자입니다. Хичнээн бурханы үгийг сайн зааж үгийг дамжуулж байгаа ч гэсэн эзнээс имээдэггүй тийм хүн бол хар санаатай элч юм аа. 하나님의 말씀대로 순종하지 않고 하나님의 말씀대로 살지 않으면 그 악한 사자요, 악한 일꾼입니다. Бурханы үгэнд дуулууртай байхгүй, бурханы үгийн дагуу үйлдэхгүй байгаа тийм хүн нь хар санаатай элч. 그런 사람들은 다 재앙에 빠진다고 했습니다. Тийм хүмүүсүүд бүгдээрээ зовлон дунна гэж байгаа. 그 사람들을 따라가는 사람도 재앙에 빠집니다. Тэднийг дагаж байгаа хүмүүсүүд ч ялгаагүй адилхан зовлон дунна. 그러니까 우리가 이 시대에 하나님의 말씀을 잘 분별할 줄 알아야 분별할 줄 알아야. Бидний хувьд эзний ажилчин, эзний үгийг сайн ялгаж салгах чадвартай байх хэрэгтэй. 여러분 디모데후서에도 사도 바울이 디모데에게 이렇게 말씀을 했어요. Илч Паул Тимотед ингэж хэлдэг байгаа. 디모데후서 2장 15절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 2-р Тимот 2-ын 15 дээр 네가 진리의 말씀을 옳게 분별하며
부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라 했습니다. 2-р Тимот 2:15. Чи өөрийгөө ичих явдалгүй ажилчин үнний үгийг зөв заагч гэж бурханд сайшаалган харуулахыг хичээгтэн. 진리의 말씀을 옳게 분별할 줄 모르면 부끄러운 일꾼이고 악한 일꾼이 되는 것입니다. Үнний үгийг зөв ялгаж салгаж чадахгүй нэг нь хар санаатай илч бол юм аа. 그 진리의 말씀이 뭡니까? 하나님을 경외하는 것인가? 하나님을 경외하지 않는 것인가? Үнний үг нь яг юу гэхээр эзнээс эмээдэг байна уу? Эсвэл эзнээс эмээдэггүй байна уу? 자, 우리 잠언 13장 17절. 그래서 악한 사자는 재앙에 빠져도 했습니다. Сургаалт төгс 13:17-ыг харах юм бол хар санаатай илч гай зовлон дуннаа. 하나님의 말씀을 그릇되게 가르치고 많은 사람들을 진리의 말씀을 떠나게 하는 것은 재앙에 빠지는 것입니다. Бурхны үгийг буруу зааж олон хүмүүсийг үнний замаас гажуудуулж байгаа. 그러나 충성된 사신은 양약이 된다 그랬어요. Нэг нь хар санаатай илч харин итгэлтэй илч илааршлыг авчирна гэсэн байна. 양약이란 말이 나옵니다. 양약. Илааршил гэж гарч байна. 몽골에는 무슨 말로 돼 있어요? Илааршил. 이 히브리 원문에는 고친다, 치료한다 그런 뜻입니다. 양약은 고쳐주고 치료해준다. Еврей Библийг харах юм бол эдгээр эмчлэн гэсэн утгатай үг байгаа. 여러분, 이 세상에서 뭐 어떤 병도 치료하는 그 약이 나온다면 그 약값이 굉장히 비싸겠죠? За энэ ертөнцийн дээр ямар ч өвчнийг эдгээдэг тэр эм тан гарах юм бол тэр эмний үнэ нь бүр тэнгэр татах байхаа тийм ээ. 사람의 영혼을 치료하는 약, 사람을 영혼을 구원하는 치료하고 사람의 영혼을 올바르게 인도하는 그런 양약이 바로 하나님을 경외하는 말씀이에요. Тэгвэл хүний сүнсийг эмчлэх тэр илааршуулах эм бол эзнээс эмээх явдал юм аа. 여러분, 이 하나님을 경외하는 자의 교훈이 이렇게 양약이라는 것입니다. Тэгээд юу гэхээр эзний энэ үгийн сургамж нь илааршуулдаг. 사람의 육체의 질병도 치료해주고 또 마음의 고통, 괴로움도 다 치료해주고 Зүрх сэтгэлийн өвчнийг энэ махан биеийн өвчнийг ч эдгээгээ зогсохгүй зүрх сэтгэлийн зовлон, уйтар гунгийг ч хүртэл эдгээдгээ. 그 영혼을 하나님 앞에 인도하는 것이 가장 좋은 양약이라는 거예요. Тэгээд түүний сүнсийг эзэн рүү удирддаг хамгийн чухал юм юм аа. 야, 여러분, 구약과 신약은 바로 양약입니다. 구약과 신약은 양약이에요. Хуучин гэрээ болон шин гэрээний ном нь хоёулаа им тан юм. 여러분, 하나님의 말씀, 구약과 신약을 가지고 하나님의 일꾼들은 사람을 치료해야 됩니다. 고쳐야 됩니다. Эзний ажилчид болсон бид бүхэн энэ шин гэрээ болон хуучин гэрээг бариад олон хүмүүсийг эзэн рүү 교인들에게 илааршуулах хэрэгтэй. 교인들을 돌이켜서 하나님께 회개하고 돌아오게 해야 됩니다. Гэмт хүмүүсүүдийг гэмшүүлж эзэн рүү эргүүлэх хэрэгтэй. 자, 잠언 25장 13절 한번 보겠습니다. Сургаалт төгс 25-ын 25장 13절. 25장이에요. 잠언 25장 25-ын 13 13절. сургаалт 충성된 여기 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날의 얼음 냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라 그랬습니다. сургаалт төгс 25-ын 13
итгэлт илч. За энэ дээр болохоор итгэлт илч гэж гарч байна. 여러분 양약이 өөрийг нь явуулагсдад ургацын үеэр хурын сэрүү таталт мэт байдаг. тэрээр эздийнхээ сэтгэлийг тэнхрүүлнэ. 여러분 이런 충성된 일꾼들을 되시기 바랍니다. Та бүхэн яг ийм итгэлтэй элчнэр болохыг хүсэж байна. 그 주인의 마음을 시원하게 해준다는 거예요. Тэр элч, итгэлтэй элч эзнийхээ сэтгэлийг тэнхрүүлдэг байна. 그건 시원하게 해준다는 게 바로 양약인데 바로 기쁘게 해준다는 거예요. 기쁘게 해준다. Энэ тэнхрүүлнэ гэж байгаа нь илааршуулна гэж байгаа. Тэгээд энэ нь түүнийг эзнийгээ баярлуулна гэсэн үг юм аа. 그래서 하나님을 경외하는 충성된 일꾼들은 하나님의 말씀을 가지고 사람을 기쁘게 해주는 거예요. 사람의 마음을 시원하게 해주는 겁니다. Тэгээд энэ итгэлтэлч эзний үгээр хүмүүсийн сэтгэлийг сэрүү татуулж байгаа мэт илааршуулан тэнхрүүлдэг. 그리고 우리 화답의 신학교에서 이런 충성된 일꾼들을 양육해내는 거예요. Тэгээд Монгол Ватапе теологийн сургууль нь ийм эзний элч, эзний ажилчдыг гаргаж байгаамаа. 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언의 말씀을 교훈을 잘 듣게 하신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, өнөөдөр сургаалт өгс номын сургамжуудыг сайн сонсох боломжийг өгсөн учраас талархаж байна. 악한 사자는 재앙에 빠져도 충성된 사시는 양약이 된다고 했습니다. Хар санаатай элч гай зовлон дундаг, харин итгэлтэй элч нар илааршлыг авчирдгаа гэж айлцсан. 충성된 사자는 하나님을 경외하는 말씀을 가지고 사람들을 시원하게 해주고 사람들을 기쁘게 해준다고 했습니다. итгэлтэй элч өөрийг нь явуулагчдад ургацын үеэр хурын сэрүү таталт мэт байдаг. тэрээр эзнийхээ сэтгэлийг тэнхрүүлгээ гэж та айлцсан. 사람들을 치료해서 다 하나님의 영광을 돌린다고 했습니다. бусдыг тэнхрүүлэн илааршуулж бурхныг алдаршуулах болно гэж та айлцсан. 이 시대가 아무리 악하고 패갈지라도 하나님을 경외하는 자에게는 평강이 있고 구원의 축복과 기쁨이 있다고 했습니다. Энэ цаг үе хичнээн бузар муугаар дүүрэн бэлхэж байгаа ч гэсэн эзнээс эмээгч нэгэн нь эзний баяр хөөрөөр дүүрэх болно гэж та айлцсан. 저희들이 하나님의 충성된 일꾼들이 되어서 우리가 전하는 말씀을 듣는 사람들이 다 고침을 받고 회개하고 돌이켜서 하나님께 영광 돌리는 역사가 일어나게 해 주시옵소서. Бид бүхэн эзний итгэмжит итгэлт илч болж бидний тунхагсан таны тэр үгээр олон хүмүүсүүд гимшин эзэн рүү эргэж бурхныг алдаршуулж байгаа эзний итгэмжит ажилчид болгож өгөөч. 하나님의 마음을 시원하게 해줄 수 있는 충성된 일꾼들이 다 되게 해 주시옵소서. 에즈니 сэтгэлийг тэнхрүүлж байгаа эзний ажилчид болгооч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 이름으로 залбирлаа. 아멘. 아멘. 아멘.